2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा, जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। আপনারা শুনলেন যে রাহুল গান্ধীকে তাকে আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। এই অনুষ্ঠানটি সল্টলেকের হয়। সদস্য সংগ্রহ অভিযানে এসে এমনই মন্তব্য করেন অমিত শাহ। তিনি একদিনের সফরে এসেছিলেন, রবিবার সকালে নামেন এবং সন্ধ্যায় উড়ানে দিল্লি রওনা দেন। তিনি বলেন যে মমতাকে আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি যে বিরোধী জোট ইন্ডিয়াকেও তোপ দাগেন শাহ। আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম মুখ রাহুল গান্ধী, আর তাকেই নিশানা করতে গিয়ে ঠিক এমনই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে ফলাফলের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন এবং তিনি দাবি করেন ইউপিএ আমলের তুলনায় এনডিএ আমলে রাজ্যকে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। লোকসভা ভোটের ফলে প্রসঙ্গ তুলে ধরে মমতাকে কটাক্ষ করেন শাহ। বিজেপি কয়েকটি আসন কম পাওয়ার মমতা খুশি হয়েছিলেন। মনে রাখবেন মমতাদি বিজেপি 2 থেকে 370 আসনে পৌঁছেছিল দল। তিনি আরো বলেছেন যে আমি রাহুল বাবা অ্যান্ড কোম্পানি, মমতা দিদিও সেখানে সামিল ছিলেন। আমি বাংলার নেতাদের বলছি মহারাষ্ট্র ঝাড়খণ্ড আমাদের সরকার হবে। 2024 সালেও বলেছিলেন, রাহুল বাবা বলেছিলেন যে আমরা হারিয়ে দিয়েছি, কিন্তু যারা হেরে যায় তারা তো বিরোধী আসনে বসেন। অমিত শাহ বলেন কয়েকজন বলেছিলেন আয়ুষ্মান ভারতের সুফল পাচ্ছি না, কিন্তু 2026 সালে বিজেপি ক্ষমতায় এলেই সে সুফল মিলবে বলেও জানালেন অমিত শাহ। অমিত শাহ এ প্রসঙ্গে ঠিক কি বললেন আরেকবার শুনে নেব আপনাদের সকলকে, শুনুন। 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा, जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं इंडिया अलायंस वाले सारे नेताओं को, इस देश में 60 साल के बाद, इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है, मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। नरेंद्र শুনলেন আপনারা অমিত শাহ কি বললেন। রাহুল এবং মমতাকে আক্রমণ করলেন। তিনি বললেন আমি রাহুল বাবা অ্যান্ড কোম্পানি, মমতা দিদিও সেখানে সামিল ছিলেন। আমি বাংলার নেতাদের বলছি মহারাষ্ট্র ঝাড়খণ্ডেও আমাদের সরকার হবে। 2024 সালেও বলেছিলেন, রাহুল বাবা বলেছিলেন আমরা হারিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যারা হেরে যায় তারা তো বিরোধী আসনে বসেন। অমিত শাহ বলেন কয়েকজন বলেছিলেন আয়ুষ্মান ভারতের
সুফল পাচ্ছে না। আমি বলেছি 2026 সাল থেকে বাংলায় সকলে আয়ুষ্মানের সুফল পাবেন। আপনারা শুনলেন পুরো বিষয়টি, কি জানাবেন আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান এবং অবশ্যই নজর রাখুন নিউজ ওয়াচের পর্দায়, থাকুন খবরে। সকলকে ধন্যবাদ। 2024 के लोकसभा के चुनाव